सामने साफ हो चुका है। इतनी जदीद असला कौन इनको प्रोवाइड कर रहा है? रियासत के खिलाफ किसने इसको खड़ा किया हुआ है? इन्होंने रियासत के अंदर एक और रियासत बना रखी, ये इन्होंने अपने मोर्चे बना रखे हैं और ये इनके पास इतने जदीद हथियार हैं। आज तक इन्होंने मकबूजा कश्मीर की जो है खुद मुख्तियारी की बात क्यों नहीं की? ये कलदन टीटीपी का साथ, कलदन तंजीमों का साथ गठजोड़ मुकम्मल इकट्ठे होके ये सिर्फ एक ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं और वो भारतीय एजेंडा है। भारतीय एजेंडे पे और दुश्मन को खुश करने के मामलात हैं और ये इससे आगे कहीं ज्यादा बढ़ेंगे और वो बढ़े ना होना पड़ा है। ये तो कहते थे कि पूरा कश्मीर हमारे साथ खड़ा है, सारे लोग हमारे साथ हैं, लेकिन पूरे कश्मीर की आवाम पूरा अमन कश्मीर चाहती है। उन्होंने जाके वोट को अहमियत दी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुजतबा भट्ट। नाजरीन, आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं साजिदा अहमद कश्मीरी साहिबा, चेयरपर्सन इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद फाउंडेशन। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे जो इस वक्त कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है, इसके ऊपर उनका क्या ख्याल है और जो इस वक्त रावला कोट में गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो है वो इंतशारी टोला जो है वो अपनी इंतशार फैलाने की जो कोशिश है उसको किस तरह जो है जारी रखे हुए है, इसके ऊपर भी उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मैम आपका वक्त देने का। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा मैम, ये जो रावला कोर्ट में जो सानिया कुछ दिन पहले जो है पेश आया, आपको क्या लगता है, क्या ये एक प्री प्लान्ड सानिया था? अगर इसको जो इंतशार फैलाया जा रहा है इसको हम कैसे रोक सकते हैं? ये बातें अब कोई ढकी छुपी नहीं रह चुकी हैं। ये वाज़ेह हो चुका है कि ये कलदन टीटीपी का साथ, कलदन तंजीमों का साथ गठजोड़ मुकम्मल इकट्ठे होके ये सिर्फ एक ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं और वो भारतीय एजेंडा है। आरएसएस हिंदवाता जिस तरह से भारत में कार्रवाइयां कर रहे हैं और टीटीपी जिस तरह से हमारे अमन को बलूचिस्तान में खराब कर रहा है, उसी तरह से अब ये कश्मीर का अमन और आम कश्मीरी अवाम की जो है उनकी जिंदगियों को इन्होंने बिल्कुल जो है खराब कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आम लोग ज्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं। इस जत्थे ने, इस मुसल्ला जत्थे ने जगह जगह रोड्स तोड़ रखे हैं, दरख्त तोड़ रखे हैं, रास्ते बंद कर रखे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? एक आम कश्मीरी का हो रहा है। और ये बाकायदा तौर पे तैयारी में था ये जत्था, ये हकूक की बात नहीं हो रही, ये 12 सीटों की बात नहीं कर रहा था, ये ऑलरेडी तैयारी में था, जिसका ये साफ साफ पर्दा अफवाश हो चुका है कि इन्होंने अपने मोर्चे बना रखे हैं और ये इनके पास इतने जदीद हथियार हैं। आज तक इन्होंने मकबूजा कश्मीर की जो है खुद मुख्तियारी की बात क्यों नहीं की? आज तक इन्होंने इतना असला अगर इनके पास था, M4 तक तो इनके पास है गने, M4 गने इनके पास है, अमरीकी साख्ता इनके पास गने हैं, असला है। और अगर इतने ये ताकतवर हैं तो ये इन लोगों ने आज तक मकबूजा कश्मीर के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? उसकी खुद मुख्तियारी के लिए क्यों नहीं जाके लड़े? अगर ये इतने पावरफुल हैं तो इन्होंने जाके उनको आजाद क्यों नहीं करवाया? 5 लाख से जायद जो है कश्मीरी शहादतें हुई हैं, इनकी जुबान वहां क्यों नहीं चली? 1 लाख से ज्यादा हमारी बहनों और माओ, कश्मीरी बहनों माओ की असमत और इफ्फत दरी हुई है, ये वहां क्यों नहीं बोले? वहां इन्होंने कोई बात क्यों नहीं की? जाके दुश्मन का सर क्यों नहीं इन्होंने फाड़ा? हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो कानून और रेट की मुहाफिज इदारे हैं, उनके ऊपर इन्होंने सीधे सीधे फायर खोले, हमला किया है। इन्होंने ऑलरेडी इस जो है जंग का तैयारी कर रखी थी। हम सब लोग, इदारे तक भी ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ हकूक और कवानीन की बात हो रही है, हालांकि हमने तब भी, पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में बात की थी, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय एजेंडे पे और दुश्मन को खुश करने के मामलात हैं और ये इससे आगे कहीं ज्यादा बढ़ेंगे और वो बढ़े, आगे इससे ज्यादा बढ़े। एक आम कश्मीरी के लिए अजियत बनी पड़ी है उनकी जिंदगी। ये जत्थे के जत्थे वहां गर्दिशें करते हैं, खड़े होके वहां जो है गश्त करते हैं, किसी आम कश्मीरी का जो है कार्ड देखते हैं। जाहिर है कि आजाद कश्मीर में जितने भी लोग हैं पाकिस्तानी शरीयत से रह रहे हैं। अगर उनके कार्ड के ऊपर उनके कारोबार भी है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, अगर उनके कार्डों के ऊपर इस्लामाबाद रावलपिंडी को पढ़ते हैं उनकी रहाइश का या कुछ, तो उनको मारते हैं, उनको जदोकोब करते हैं और उनके ऊपर तशद्दुद करके उनको अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर। तो ये तो खुले आम टीटीपी वाला किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे कल अब टीटीपी इनके साथ खुल के सामने भी खड़ी होगी है, उनके स्नाइपर्स
ان کے پاس ان کے سنائپرز ہیں, ان کے پاس اے آئی جنریشن کی تمام گوگلز موجود ہیں, جو کہ اندھیرے میں دیکھنے والے گوگلز ان کے پاس ہیں, اور ان کے پاس ایسے ایسے ہتھیار جدید دیکھے گئے ہیں. ان کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ ظاہر یہ ہے کہ یہ دشمن نے ان کو پرووائڈ کیا صرف اور صرف ملک کے پاکستان کی سالمیت اور ملک کے پاکستان کے امن اور آزاد کشمیر کے امن کو خراب کرنے کے لیے. ان کو کس کا ڈر ہے؟ 12 سیٹوں کی بات تھی, یہ کیا چاہ رہے ہیں, یہ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں ان 12 سیٹوں کو ختم کروا کے, تاکہ جو 5 لاکھ مہاجرین ہجرت کر کے یہاں سکھ کا سانس لینے آئے تھے, جو کہ انہوں نے اب ان کو نہیں لینے دے رہے, یہ ان کے لیے دائرہ تنگ کیے بیٹھے ہیں. یہ ان کی یہ جو ہے نا 25 لاکھ جو ہے کشمیریوں کا دائرہ تنگ کیے بیٹھے ہیں, ان کی خود مختاری ختم کروانے کے لیے, ان کی حیثیت کو ختم کروانے کے لیے یہ لوگ انڈیا سے آئے ہوئے جو ہے ایجنڈے پہ, بھارت کے آئے ہوئے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, تاکہ جو کل کو اگر ریفرینڈم ہو تو سیدھا سیدھا جو ہے ان کی خود مختاری ختم ہو, یہ لوگ اپنا ووٹ نہ کاسٹ کر سکیں, نہ ہی جو ہے ریفرینڈم میں یہ بڑے آسانی سے باہر اس آزاد کشمیر کو بھی لے جائے. میم آپ کو کیا واقع میں یہ لگتا ہے کہ ان کے تانے بانے جو ہیں وہ بھارت سے ملتے ہیں اور را سے ملتے ہیں, اور جو ان کی ڈوریں ہیں وہیں سے ہی لائی جا رہی ہیں؟ ہم نے صاف ہو چکا ہے, اتنی جدید اسلحہ کون ان کو پرووائڈ کر رہا ہے؟ ریاست کے خلاف کس نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ریاست کے اندر ایک اور ریاست بنا رکھی ہے, انہوں نے اپنی ریاست بنا رکھی ہے. دیکھیے تنگ تو ایک عام راولا کوٹ کے لوگ ہو رہے ہیں, اب لوگ نقل مکانی کو مجبور ہو گئی ہیں. وہاں سے وہ تنگ ہو کے آئے تھے بھارت سے, وہ بھارتی فوج سے تنگ ہو کے آئے تھے, یہاں آ کے انہوں نے جو ہے پڑاؤ ڈالا تھا, یہاں آ کے انہوں نے سکھ کا سانس لیا تھا. انہوں نے اب راولا کوٹ کو جہنم بنا دیا ایک عام شہری کے لیے. اب انہوں نے روڈز توڑے ہیں, یہ جو انہوں نے جنگی ماحول انتشاری اور انتشاری انگیز ماحول بنا رکھا ہے, تو عام شہری ڈسٹرب ہو رہا ہے. ہم لوگ تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ہر چیز الحمدللہ مہیا ہے. کس کے ساتھ یہ جنگ کر رہے ہیں, کس کے ساتھ یہ لڑ رہے ہیں, اور یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کے پاس اسلحہ اور کلدم تنظیم کا ساتھ, اور اس طرح سے ان کا ایک بھی شہید نہیں ہے. ایک لاش کو یہ بار بار ظاہر کرتے ہیں, انہوں نے لاشوں کے جو یہ اپنی لاشیں بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگ ان کے مارے گئے ہیں, ان کی شناخت, ان کا نام کچھ بھی نہیں دیا ابھی تک ریاست کو, کیونکہ ان کے پاس ہے نہیں. جھوٹا پروپیگنڈا ہے ان کے پاس. یہ ایک ہی لاش کو بار بار سامنے لا رہے ہیں. نقلی جو ہے یہ اے آئی ویڈیوز اور پرانے دھرنے, پرانے احتجاج اٹھا کے دکھا رہے ہیں اپنے احتجاج کو کامیاب کرنے کے لیے. صرف اور صرف ان کا مقصد اپنے آقا بھارت کو خوش کرنا ہے, اور یہ تانے بانے بھارت سے ہی ملتے ہیں, وہیں سے ہی ان کو پیسہ بھی دیا گیا ہے. اب یہ سردار جو مہران ہے اور یہ دوسرے جو تھے, یہ گروپ, ان سے اب یہ بات کہیں آگے جا چکی ہے. اب وہ گروپ ظاہری انہوں نے اپنا کردار ادا کیا, اب وہ بھاگ گیا, اور کچھ گرفتار ہیں. گرفتاریاں جو ہوئی ہیں انہوں نے واضح طور پہ کلدم تنظیم کے ساتھ اپنا جو ہے واسطہ اور تعلق بتایا ہے. تو یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ یہ بھارت کے ہی تانے بانے ہیں یہاں. جی ٹھیک ہو گیا میم. ہم نے دیکھا کہ سردار ابراہیم اور عبدالقیوم خان صاحب کے بارے میں جو ہے وہ ایک بیانیہ بنایا گیا ان کی طرف سے, تو کیا سمجھتی ہیں اس طرح جو ریاست کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی, جنہوں نے ریاست کے لیے لڑائیاں لڑی, ان کے بارے میں ایسا بیانیہ بنانا آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ 1971 کی یاد تازہ کر دی ہے ان لوگوں نے. انہوں نے ہمارے قومی پرچم کی تذلیل کی ہے, انہوں نے قومی پرچم کو زمین پہ روندا ہے, اس کی بے حرمتی کی ہے. انہوں نے ہمارے اہلکاروں کو جو ہے وہ تو قانون اور رٹ نافذ کرنے والے قانون کی ان کی پارسداری کر رہے تھے, وہ تو وہاں اپنا جو ہے ڈیوٹیز دے رہے تھے, وہ کون سے ان سے ذاتی دشمنیاں کرنے گے؟ انہوں نے ان کو زد و کوب کا نشانہ, ان کے ساتھ ان کو اتنا شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے, مار ڈالا انہوں نے. اور انہوں نے وردیاں اسی 1971 کی جو ہے مکتی بانی کی یاد دوبارہ تازہ کر دی ہے. انہوں نے وردیاں ان کی لٹکائی ہیں, قومی پرچم کی بے حرمتی کی ہے. تو یہ واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے ان کا ان کے ساتھ کیا دشمنی تھی. وہ تو اپنے وہاں جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی حفاظت کر رہے تھے, تو ان کے ساتھ تو یہ صاف ہے کہ ان کی دشمنیاں اس کے ساتھ ہیں جو ریاست کی جو ہے عزت کی تکریم کی حفاظت کرے گا, اس کے ساتھ ان کی دشمنی ہے. اور کھلے عام انہوں نے راولا کوٹ میں انہوں نے عام شہریوں کو بھی اور اداروں کو بھی, ہسپتالوں کو بھی, مریضوں کو بھی نشانہ بنایا ہے تشدد کا, صرف اور صرف
वैश्याना और खूनी तशद्दुद इसलिए किया गया है कि अपनी बात को मनवाने के लिए और अपने आका को खुश करने के लिए। मैम हमने देखा कि जिस दिन इलेक्शन थे उस दिन उन्होंने जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल दी और मुजफ्फराबाद का रुख किया हुआ है इन्होंने लॉन्ग मार्च को, और आज भी हमने कुछ तकरीर सुनी उसमें ये कह रहे हैं हम आज अपना मार्च शुरू कर रहे हैं मुजफ्फराबाद की जानिब। तो क्या ये इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं? हमने देखा मीरपुर में काफ़ी अच्छा टर्नआउट आया हमारे पास इलेक्शन का, ऑलमोस्ट 50% से ऊपर टर्नआउट था, और अब आने वाला जो इतवार है 2 तारीख को जो है हमारे पास जो है मुजफ्फराबाद में इलेक्शन है। तो क्या ये इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश भी कर रहे हैं? इलेक्शन को सबूताज करने की कोशिश इनकी शुरू दिन से थी, जब इन्होंने देखा है कि माशाल्लाह हमारे गयूर जो हैं कश्मीरी वोट कास्ट करने के लिए वो निकले हैं, उन्होंने इनके एजेंडे को जो है रद्द किया है और इनको बुरी तरह से शिकस्त का सामना होना पड़ा है। ये तो कहते थे कि पूरा कश्मीर हमारे साथ खड़ा है, सारे लोग हमारे साथ हैं, लेकिन पूरे कश्मीर की आवाम पुरअमन कश्मीर चाहती है। उन्होंने जाके वोट को अहमियत दी है, उन्होंने वोट कास्ट किया, उन्होंने वोट के जरिए अपने जो है खुद मुख्तियारी का इजहार किया है, उन्होंने वोट के जरिए अपने हकूक मांगे हैं, उन्होंने दूसरे रास्ते को रद्द किया है, एहतिशाल और इंतशार अंगेजी को उन्होंने रद्द किया है। तब ये बुखलाहट का शिकार हो के सीधा सीधा असला उठा के ये सामने आ गए हैं, इन्होंने मोर्चे बनाए और ये इस इलेक्शन को सबूताज करने की पूरी भरपूर कोशिश थी इनकी, जो कि ये नाकाम हुए और इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद में भी ये मुंह की खाएंगे और ये नाकाम होंगे। मुजफ्फराबाद में भी इलेक्शन साफ और शफाफ और पुरअमन होगा और लोग, कश्मीर की आवाम अमन चाहती है और वो अपना वोट के जरिए वोट कास्ट करके इनको नाकाम करेगी। बहुत शुक्रिया मैम आपका वक्त देने का। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थी साजिदा अहमद कश्मीरी साहिबा, चेयरपर्सन इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद फाउंडेशन। इनसे हमने बात की और इनका यही कहना है कि शुरू दिन से जो एक्शन कमेटी के जो ताने बाने और इनके जो काम हैं उनसे ये जाहिर होता है कि इनको जो है बाहर से जो है एक सपोर्ट हासिल है, भारत की और रॉ की सपोर्ट हासिल है, और उनका ये भी कहना था कि आने वाला जो इलेक्शन है मुजफ्फराबाद का वो भी साफ शफाफ और बेहतरीन तरीके से होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।